Colonel, naamoy mga updates? Naamoy mga updates? Sige. Okay. 3, 2, 1, go. May buntag, kanapang tanan. Yeah. Do you have any quick updates for the what recently held Typhoon Tino in Cebu? Yeah. As of the moment, no, we're doing emergency rescue operations. Ang priority nato karon ang katong mga na-trap sa naa sa mga atop, no. Ang ato ang initial report na dawat nga affected yun ang areas surrounding the city, which is atong mga component cities, Talisay, Mandaue, and also ang Consolacion, Compostela, ug Liloan. Daghan kayong reported na mga subdivision dito sa Liloan, pareha ng Villa Lara, Tusi, Liloan, no? Nga mga tao na ana sa atop karon wa pa ni subside ang water, so nag-deploy na tag mga naa sa mga PNP dito, naa sa mga Coast Guard dito nga rubber boats nga gi-deploy na dito karon. So ongoing ang atong rescue operations dito sa Liloan. Any questions from? Yeah. Si Basanta sa mga areas of concern. Yes, mag-roving ko ron right after sa ato ang pagsulti karon diri, mag-roving mi dito ron sa Talisay, Liloan. Sa mga initial nga ato ang mapaabot nga tabang sa niyan nila ko. Yes, as I've said earlier, rescue operations ito karon. We will save lives, you know. Kay daghan pa, especially sa kanang mga seniors, mga bata nga natrapa dito karon. So this is really unprecedented what's going on in Cebu. You know, we were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, ang tubig, maogi nakaput at risk sa atong katawhan diri karon. So the flood waters is just I'm really saddened by what's going on now in the province. The flooding that's been endangering our people now. Doon na ba yung mga communication international assurance of support po sa nahitabo karon sa Cebu? Yes, our national agencies have been well informed of what's going on in Cebu right now, and also help is here na, no, since yesterday pa nagsiginag operations ang OCD, so the preparations were massive. Ang ato ang mga trucks deployed sa north. And I just talked to Mayor Samsam Gulyas earlier, no, and he reported to me nga na ay river ning overflow sa Talisay, nag-atol pag yun nga high tide, so maong nanginahanglan sa siya reinforcement dito. So already instructed our provincial engineer to send trucks there for reinforcement. Any questions? Thank you, Kayo. Yeah. And last time ko, ang lindol is North Cebu, but this typhoon is parang the whole island, Cebu. So how do you cope with this? It's just tragic, no? But this time around, at least wala kayo casualty, unlike sa earthquake nga daghang nangamatay. We had 76 casualties, no? But for now, usara ang reported sa Mandaue. But we still really don't know. We still really don't know pa kung musaka pa na siya. But grabe yun ang flooding karon. Ang flooding yun mo'y naka-endanger sa atong katawhan. Panawagan na lang ni Mugab sa mga Cebuanon o sa ilang maidangat na sa portaw-taw. Magtidambangay gyud ta karong panahon na itong mga silingan nga kinahanglan og tabang, rescue, o mahibaw amin ninyo sa Kapitolyo kung unsa imong matabang. But for now, we are doing our best na atoong ma-rescue ang ato mga kaigsuunan nga naa karon pa sa ilang panimalay nga naa na sila silang atop. Tungod sa grabing baha diri sa Tagbayan sa Sugbo. Okay. Thank you very much. daghang salamat. Salamat kaayo.
Thank you ha. Thank you niyo. So mao kadto Nauna live mo. update diri sa atong Capital Salamat, Social Hall sa salamat. Emergency Pangaon mo, Operations Center diri sa Kapitolyo ug atong paminawon pod si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Colonel Pastor para sa iyang update. Asa si Colonel? Nilakaw man siguro? Ha? Sugod na? Okay. May buntag sa inyong tanan. As per update, ang bagyo karon wala na sa area sa Cebu. So naglandfall ganiha sa Camotes and Bourbon buntag. So ang atong challenges karon is that we have natay flood incidents sa Danau City, Liloan, Consolacion, Mandaue, Cebu City, and Talisay City. So natay mga responders dito from the AFP and the police. They are naana sila dito karon sa Liloan ug Consolacion. Ang kaning diri sa Talisay, the Cebu Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office responders tuad dito sa Talisay ni augment sad ang MDRRMO sa Sibunga, Carcar City, and Argao. So tuwa ka sila karon dito. Siguro na may mga kitang pictures na about flooding dito sa area. Mga na yung current situation. Gawas ng bagyo sa Cebu, sir? Sa Cebu? Ani gawas na ang bagyo. Wala na ta. But na magagamay hangin. But still we have gone. Yung sa as forecast man gyud mahuman gyud tag 8. Kaniya. AM. Igawas na ta. Okay na? Thank you. Yes. Ug karon kauban pod nato ang hepe sa provincial CPPO nato sa probinsya si Colonel Abubakar. Any questions from the media? Sir, good morning. Sir, so far, kumusta na ito ang action, sir, pag-responde, meaning nahitabo na bagyo, sir, sa Cebu Province? Yes, actually we are actively involved in the SRR operations already. In fact, since last night, we have deployed a total of 400, close to 400 personnel in close coordination with the provincial capital of Cebu under Honorable Governor Pamela Baricuatro. So we are actually have deployed personnel, particularly in Talisay, Consolacion, Liloan, and we are actually complemented and being supported by our personnel from the Regional Maritime Unit. They have lent us their two rubber boat. One is a rigid hull, jet engine powered, and one is for that is for paddle. Can be used in paddle, and we are also complemented by two teams of from the regional medical unit, complemented also with a doctor, 3 nurses, and 2 PNP ambulances. Sir, kumusta yung manpower natin, especially na parang hindi lang isa, but maraming areas sa lalawigan ng Cebu yung may experience talaga ngayon ng pagbaha, sir? Yes, opo. Actually, our deployment is as far as Bogo City. Formerly, we base our forward deployment to the track of the typhoon. So that is why we have a sizable force, a total of 50 stationed in Danau City, and another 50 personnel composed of our PMFC, and these personnel are also SRR trained. More questions? Thank you, sir. Okay, daghang salamat, Colonel. Sige po. So, that's it for the quick update diri sa Emergency Operations Center diri sa Kapitolyo. Atangi ang mga sumusunod nga live o ang update sa Cebu Provincial Province nga page. Daghang salamat ug maayong buntag.